2024-25 आर्थिक वर्षर जल संपद विभाग निमंते 13,272 कोटी टंका व्यय बराद रही बेले 2025-26 आर्थिक वर्षर यह प्राय 12% वृद्धि कर मोट 14,895 कोटी टंका व्यय बरादर प्रस्ताव रखुछि। यही लक्ष्य को हासिल करने दिगरे आमे केतेक पदक्षेप नेउछु। यथा 2025-26 आर्थिक वर्षरे बलांगीरर लयर सुक्तेल जलसेचन प्रकल्पर वितरण व्यवस्था संपूर्ण होगा द्वारा अतिरिक्त 40,000 हेक्टर जमी को जलसेचन पहुंची पार। नयागढ़र कुसुमी स्मार्ट जलसेचन प्रकल्प द्वारा अतिरिक्त 3,700 हेक्टर जमी रे जलसेचन उपलब्ध हो पार। सेहीपरि भाव बरगढ़ घटकेश्वर जलसेचन प्रकल्प और गंगाधर मेहेर जलसेचन प्रकल्प शेष होगा द्वारा यथाक्रमे अतिरिक्त 700 हेक्टर और 3,700 हेक्टर जमी को जलसेचन जगै दिया। दीर्घ दिन धरी अटकी रही कानपुर डैम और स्पिलवे निर्माण कार्य चलित वर्ष संपूर्ण करा जिवो, जहा द्वारा 13,000 हेक्टर जमी को जलसेचन जगै दिया जाई परिबो। यह व्यतीत आंशिक भाव शेष होगा रेंगाली राइट जलसेचन प्रकल्प द्वारा 15,000 हेक्टर ओंग एक्सटेंशन प्रकल्प द्वारा 1,000 हेक्टर एवं छेड़ीगड़ा घोड़ाहाड़ा लिंक प्रकल्प द्वारा 1,000 हेक्टर अतिरिक्त जमी को जलसेचित करा जिवो। 2029 शेष सुधा रेंगाली लेफ्ट प्रकल्प द्वारा बाकी रही 22,000, रेंगाली राइट प्रकल्प द्वारा 25,000 हेक्टर, समन्वित आनंदपुर ब्यारेज प्रकल्प द्वारा 480 हेक्टर, कानपुर 300 हेक्टर, हाडुआर 3,500 हेक्टर और एक्सटेंशन प्रकल्पर 12,000 हेक्टर, छेड़ीगड़ा जलसेचन प्रकल्पर 50 हेक्टर जमी को जलसेचन जगै दिया जिवो। यह व्यतीत 4टी नूतन जलसेचन प्रकल्प संपूर्ण करा जाई अतिरिक्त जमी को जलसेचित करा जिवो, यथा सोनो जलसेचन प्रकल्प द्वारा 9,900 हेक्टर जमी, बांकतीरा प्रकल्प द्वारा 7,300 हेक्टर जमी, तुरी गुंट प्रकल्प द्वारा 9,000 हेक्टर एवं उपरलांच प्रकल्प द्वारा 4,700 हेक्टर जमी। यहीपरि भाव में अन्य प्रकल्प पर योजना प्रस्तुत करा जाउछि। 2029 सुधा हाथ को निया किछि नूतन जलसेचन प्रकल्प गुड़िक है खैरी बंधन, भूतांग, पिपल पंखा, खारखरा स्टेज 2, भीमकुंड, कला, हिडसिंग, मांकोड़ा, गोविंदपाली, झारपड़ा और खारखाई स्टेज 2 15 लाख हेक्टर जमी को जलसेचन सुविधा सृष्टि लक्ष्य पूरण पर आहरी अनेक प्रकल्प सर्वे करा जाउछि। चलित वर्ष बजेट रे जल संपद विभाग पर निम्नलिखित नूतन योजना गुड़िकर प्रस्ताव दूछि। व्यापक बन्या परिचालना योजना स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव फ्लड मैनेजमेंट द्वारा बन्या जनित विपद प्रशमन प्रस्तुति चिरस्थायी पदक्षेप और पुनरुद्धार इत्यादि कार्यकलाप उपरे गुरुत्व दियाजिवो। एही योजना रे समुद्र को जल निष्कासन रे उन्नति आनिबा पई नदी मुहाण खनन मध्य अंतर्भुक्त होबो। एथिपाई चलित वर्ष 386 कोटी टंकार प्रस्ताव रही। समय क्रमे अत्यधिक व्यवहृत एही प्रदूषित नदीगुड़िकरे जलर प्राकृतिक स्रोत एवं यार अवस्था पुनरुद्धार पाई नदी पुनरुद्धार योजना स्कीम फॉर रिवर रिजुवेनेशन आरंभ करा जायछि। वर्ष 2025-26 रे प्राचीन धारा और गोबरी भली अति कम रे 2 ରୁ 3टी नदी को यही योजना अंतर्भुक्त करा जिवो। जलसेचन तथा घरोई और शिल्प व्यवहार पाई जल उपलब्धता समेत विभिन्न जल परिचालना आह्वान मुकाबला पाई अंतरराज्य नदी संयोगीकरण योजना इंट्रास्टेट लिंकिंग ऑफ रिवर्स आरंभ करा जायछि। एभली 5टी संयोग चिन्हट करा जायछि एवं खूब शीघ्र सर्वे कार्य आरंभ करा जिवो। महानदी नदीकूल विकास स्कीम फॉर महानदी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट अधीन संबलपुर और कटकर महानदी कूल को पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्यकलाप एक जीवंत केन्द्र परिणत करने लक्ष्य रही।
ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତା ଓ ଜଳର ସମବଣ୍ଟନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆମ ସରକାର ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର କେନାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନବୀକରଣ ନାମରେ 850 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକମାନଙ୍କର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ। କଂକ୍ରିଟ ଲାଇନିଂର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ 2024-25ରୁ 2025-26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 200ଟି ଫିଲ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ ହାତକୁ ନିଆଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଯୋଜନାରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ରଖାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଚାଲୁଥିବା ଡ୍ୟାମ୍ ଥଇଥାନ ଓ ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ପିଲୱେ ନିର୍ମାଣ, ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ଥିତିର ସର୍ଭେ ଗେଟ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳନ ପାଇଁ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର 50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୁରୁଣା ଡ୍ୟାମ୍ଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଡ୍ୟାମ୍ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଉନ୍ନତି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 57 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ରହିଛି। କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନାମମାତ୍ର କୃଷକମାନଙ୍କର ବିପୁଳ ଚାହିଦା ଏବଂ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 19,000 ଗଭୀର ନଳକୂପ ଏବଂ 1,630 ଗୋଷ୍ଠୀ ଉଠା ଜଳସେଚନ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 1,150 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୁରାତନ ହାଇକୋର୍ଟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ 1,065ଟି ଅଚଳ ଓ 1,720ଟି ପୁରୁଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉଠା ଜଳସେଚନ କେନ୍ଦ୍ରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅଚଳ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 190 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ପାର୍ବତୀଗିରି ବୃହତ ଉଠା ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଓ କେନାଲରୁ ଉପଲବ୍ଧ ଅତିରିକ୍ତ ଜଳ ଉଠାଇ ରାଜ୍ୟର ଉପରମୁଣ୍ଡକୁ ଖରିଫ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 10,759 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ 170ଟି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଅତିରିକ୍ତ 2,63,000 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ଦେବା। 2025-26ରେ ଆମେ 33ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଅତିରିକ୍ତ 28,798 ହେକ୍ଟର ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତା ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ। ଏଥିରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗରିବ ଓ ଆଦିବାସୀ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିବା ପାଇଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଉଠା ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। 2026 ନଭେମ୍ବରରେ ଏହି ଯୋଜନା ଶେଷ ହୋଇ 19,600 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚିତ କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର 55ଟି ନୂଆ ମେଗା ଲିଫ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ 1,318 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯୋଜନାରେ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 72ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 6ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2025-26ରେ 23ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହେବ। ଅବଶିଷ୍ଟ 43ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା 500 ନିୟୁତ ଘନମିଟର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷମତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମୁଁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 880 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛି। ମୌସୁମୀ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପାନୀୟ ଜଳ, ଭୂତଳ ଜଳ ପୁନର୍ଭରଣ ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଝରଣା ଓ ନାଳମାନଙ୍କର ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରି ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ତିଆରି ଯୋଜନା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହା ଅଧୀନରେ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 313ଟି ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ 350 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 10,000 ହେକ୍ଟର ସେଚାଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବ।